अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का आगाज करेंगे हेडलाइन से। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन में क़याम अमन की जरूरत पर जोर। वजीर आजम की तुर्क सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत, ईद की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और कतर की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म के अमीर कतर को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हम्द अल सानी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तालीम के शोबे में हंगामी इकदामात किए जाएंगे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल से बाहर होना इंतहाई तशवीशनाक है। इन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किए बगैर कायदे आज़म के पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दानिश स्कूलों का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाएंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। सैयद यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सरदार सिदाल खान नैसर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेनेट के 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुबारकबाद। विफाकी इकाइयों की मजबूती में सेनेट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। यकीन है 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुअस्सर कानून साजी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वजीर आजम चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, एतमाद पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम, 70,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद। 38 करोड़ 93 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। गजा में सेहोनी दहशत गर्दी जारी। रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। मजीद 153 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की रफा पर जमीनी हमले की तैयारियां। गजा में जाने वाले इमदादी काफिलों को रोका गया। तबाह हाल फलस्तीनी इलाके में खुराक की तरसील के लिए क्लियरेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा तुर्की ने इसराइल के लिए 54 एशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिज अल अमल और गजा में जंगबंदी तक जारी रहेंगी। पाबंदियों का फैसला इसराइल की जानिब से गजा को इमदाद की फराहमी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम, काबिज फौज का जालिमाना रवैया, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में हद तक आमिर सलूक। हुर्रियत क़यादत का जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शब्बीर अहमद शाह भारत में मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी दौर में मजहबी अदम बर्दाश्त के वाक़यात में नुमाया इजाफा।
रियासत गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों का नमाज तरावी के दौरान मुसलमान तालिब इल्मों पर छुरियों और लाठियों से हमला, 5 शदीद जख्मी। इंसाफ देने की बजाय तलबा को हॉस्टल खाली करने का हुक्म। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव का चीन का दौरा। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का यादा। करीबी रवाबित को मजीद फरोग दिया जाएगा। यूरो एशिया खित्ते में सलामती पर बातचीत शुरू करने का फैसला। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। उस्मान खान और इरफान खान नियाजी पहली बार स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम का आगाज, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और छोटे दुकानदारों के लिए 30 अप्रैल 2024 तक इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस टैक्स आसान मोबाइल ऐप में दिया गया ताजर दोस्त पेज खोलें और चंद आसान मालूमात दर्ज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। ना ही किसी वकील की जरूरत और ना ही कोई फीस। फिर टैक्स की अदायगी इतनी आसान जैसे इजी लोड। जी हाँ, आसान माहाना साथ में इनकम टैक्स अदा करने की सहूलत और यकमुश्त अदायगी पर 25% तक टैक्स की छूट। इसके साथ साथ साल 2023 का रिटर्न फाइल करने पर भी माहाना एडवांस टैक्स में 25% की मजीद छूट। याद रखें, 30 अप्रैल 2024 रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख। सुस्ती बिल्कुल न करें, अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही कराएं और कानून के तहत जुर्माने से बचें। बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क मुस्तहकम होगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। हम टैक्स गुजार, मुल्क बावकार। नाज़रीन, शवाल का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मरकजी रोते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में शवाल का चांद नजर आने से मुतालिक शहादतें मौसूल होने का ऐलान किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माए शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमन एजेंसी और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं, जहां पर चांद नजर आ गया है कि इंशाअल्लाह यकम शवाल अल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात, खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में मुनक्किद होंगे। उलमा इकराम ईद उल फित्र की फजीलत और फ़लसफ़े पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस अज़म का इयादा किया है कि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन में क़याम अमन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद और दोनों मुल्कों में अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। ये दौर मुस्तक़बिल करीब में मुनक्किद होने वाले आला सतह तस्वीराती ताउन काउंसिल के 7वें इजलास के इनेकाद के मौके भी फराहम करेगा।
पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी फ़ायदे के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद वसी करने के अज़्म की तशदीद की। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ तमाम शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि वो जल्द पाकिस्तान के दौरा करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को ईद की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना है कि ओमान और पाकिस्तान के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मौजूद ताउन के वसी इस्तेदाद पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाक ओमान इदाराजाती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ मजबूती की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन के समरात से भरपूर फ़ायदा उठाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बाहमी ताउन के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने ओमानी सुल्तान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। ओमान के सुल्तान ने भी वज़ीर आज़म को ओमान के दौरे की दावत दी। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारक को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा के माबैन इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ के साथ साथ इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी जुल्म व जबर के खात्मे की दुआ की। सुल्तान हैसम बिन तारक ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया की कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की की मंजिल हासिल नहीं कर सकती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना तशवीशनाक बात है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दानिश स्कूलों के दायरे कार को मुल्क भर में तौसीह दी जा रही है। तफसील बता रहे हैं जीशान अली भट्टी। गरीब और नादार बच्चों को तालीम की मेयारी सहूलतों की फराहमी के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से 2010 में पंजाब के दूर उफ्तादा अजला में दानिश स्कूल का मंसूबा शुरू किया। अब तक पंजाब भर में 16 स्कूल कायम हो चुके हैं, जिनमें 10,000 तलबा ज़ेवर तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब के बाद अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी दानिश स्कूल कायम किया जा रहा है, जिसके लिए 30 एकड़ की अराजी मुख्तस की गई है। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल की साइट के मुआयने पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसावी तालीम का हसूल हर बच्चे का हक है। वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से गरीब और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल खोलेगी, जिनका संगे बुनियाद मैं खुद रखूंगा। आज हम पंजाब से बाहर निकलकर अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों में अपने वसाइल से आपके लिए दानिश स्कूल और आपके लिए बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में और सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम ये दानिश स्कूल बनाकर दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश स्कूल के तलबा अपनी काबिलियत से दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें तालीम के शोबे में हंगामी इक़दामात उठाने हैं। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में 2 लाख टीचर्स मेरिट पे भर्ती किए थे। 100% मेरिट पर लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर उनके हाथ में क्लाशनकोफ नहीं बल्कि लैपटॉप उनको दिए, और आज वो बच्चे और बच्चियां आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद मेहनत से वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सदीकी ने मसावी तालीम के फ़रोग़ में दानिश स्कूल के किरदार को सराहते हुए कहा कि तेज रफ्तार तरक्की के लिए हमें तालीम के शोबे पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि दानिश स्कूल उम्मीद का नाम है। समाजी और मुआशी इंसाफ के लिए तालीम का फ़रोग़ इंतहाई नागुज़ीर है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन, जबकि सरदार सिदाल खान नासिर डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। सेनेट इजलास सदर मुमलिकत के नामजद करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसहाक डार की सदारत में शुरू हुआ तो सेनेट के 9 मुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठाया। 2 अरकान सेनेटर फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं लिया। सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
हल्फ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान सेनेट ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। सेनेट के 96 के अरकान में अब अरकान की तादाद 83 हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 11 सेनेटर्स का इंतखाब इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर चुका है। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बलूचिस्तान से रुकन सेनेट सरदार सैदाल खान नासिर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुकर्रर वक्त तक किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने उनके मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इंतखाबी अमल का बाइकाट किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसहाक डार ने ऐलान किया कि मुकर्रर वक्त तक किसी भी उम्मीदवार ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात जमा नहीं कराए, इसलिए कवायद और ज़वाबित के तहत सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। I hereby declare Senator Sayyid Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. हुकूमती इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हल्फ लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने उनसे हल्फ लिया। चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने के बाद अपने इब्तदाई कलामात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वो तमाम ऐवान के चेयरमैन हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। You have my solemn commitment that I will not compromise on the dignity of this house or its members. बतौर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के सरदार सैदाल खान नासिर की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि मुकर्रर वक्त में किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। उन्होंने 9 मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट से उनके ओहदे का हल्फ लिया। सेनेटर इसहाक डार और सेनेटर अताउर रहमान ने 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को बिला मुकाबला इंतखाब पर मुबारकबाद दी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का बिला मुकाबला इंतखाब जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन है और इसके साथ ही पार्लिमानी अमल का एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अस्लान सद की खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी इकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी में सेनेट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में जमहूरी अमल का तसलसल है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए मौसर कानून साजी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट, वफाकी काबीना के अरकान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं ने भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सैयद सैदाल खान नासिर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और एतमाद के इजहार पर उनका शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नाज़रीन, 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक मंझे हुए सियासतदान है। उनकी सियासी जिंदगी के बारे में देखते हैं इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जून 1952 में जनूबी पंजाब के जिला मुल्तान के एक बासर जागीरदार पीर घराने में पैदा हुए, जो मुल्तान की दरगाह हजरत मूसा पाक का गद्दी नशीन होने की बिना पर मुरीदैन या रूहानी पैरोकारों का वसी हल्का रखता है। 1970 में ग्रेजुएशन और 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA सहाफत किया। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात में वो चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब हुए। सन 85 के गैर जमाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो वजीर हाउसिंग और तामीरात और बाद अज़ां वजीर रेलवे बनाए गए। 1988 में पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद उसी वर्ष होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद एक मरतबा फिर वो वफाकी काबीना के रुकन बने। इस मरतबा उन्हें सियाहत और हाउसिंग और तामीरात की वजारत मिली। 1993 के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी चौथी मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए। उन्होंने अपनी स्पीकरशिप के दौरान कायम काम सदर के फ़राइज़ भी सरंजाम दिए। 1998 में उन्हें पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन भी नामजद किया गया। सियासी कैरियर के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी ने तवील कैद काटी और अडियाला जेल में असीरी के दौरान अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब चाहे यूसुफ से सदा भी लिखी। 2008 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। सराइकी बेल्ट से वो पहले सियासी रहनुमा हैं जो वज़ीर आज़म बने। यूसुफ रज़ा गिलानी 4 साल 1 माह और 1 दिन तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। 2021 में सेनेट के इंतखाबात में हुक्मरान जमात के उम्मीदवार और वज़ीर खजाना हफीज शेख को शिकस्त देने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी पहली बार ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर उन्हें चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया था। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहैसियत रुकन कौमी असम्बली हल्फ उठाया और सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दिया। ताहम बाद अज़ां इसी नशस्त पर दोबारा सेनेट के इलेक्शन में शरीक हुए और फिर कामयाब होकर सेनेटर बन गए। यूसुफ रज़ा गिलानी पहली सियासी शख्सियत हैं जो पहले स्पीकर कौमी असम्बली, फिर वज़ीर आज़म और अब ऐवान बाला के चेयरमैन बन गए हैं।
عمران مصطفی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے 9 منتخب ارکان سے حلف نہیں لیا، جس وجہ سے صوبے سے ارکان سینٹ کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو حکم دیا تھا کہ وہ 9 منتخب اراکین سے حلف لے تاکہ وہ سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں، تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے جمہوری اقدار کے ساتھ عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی کی۔ خیبر پختونخوا کے الیکشنز پوسٹ پون ہوئے ہیں، وہ فورس میجور پہ نہیں ہوئے۔ وہاں پہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر ممبرز الیکٹ تھے انہوں نے اوتھ لینا تھا، سیشن ریکوزیشن نہیں تھا ہو رہا۔ وہ ممبرز الیکٹ جو کہ اچھی خاصی تعداد میں 20 سے زائد لوگ ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، سیشن بلایا جائے اور ان سے اوتھ لیا جائے، لیکن وہ جو آرڈر ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہوا میں اڑایا۔ پریزائڈنگ آفیسر سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 60 میں سب کچھ واضح ہے۔ ابھی انہوں نے خود پڑھا علی ظفر صاحب نے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی بزنس، تو سب سے پہلے تو اوتھ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں ایکچولی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو سینیٹرز الیکٹ ہے دے کانٹ ایون سٹ اور ووٹ انٹل that process of oath taking is over۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کے بغیر سینٹ کا ایوان نامکمل ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ 9 منتخب ارکان سینٹ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کو نئے ممبران مل گئے۔ 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا۔ نئے ممبران کیا عزائم لے کر سینٹ پہنچے ہیں اور سینٹ کا یہ دور کیسا رہے گا، آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ میری پہلی کنسرن یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، جو یوتھ میں ہیٹریڈ ہے، یوتھ کے لیے پالیسی میکنگ کی جائے، یوتھ کو فیل کرایا جائے کہ ان کی آواز ہے۔ غریب آدمی کے مفاد کے لیے، غربت مٹانے کے لیے یا روزگار پیدا کرنے کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ پولیٹیشین کے اوپر ایک یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہاں قانون سازی کریں۔ ہر قول ہر فعل ہمارا عوام کے لیے ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ 100 سالہ تاریخ کی کچھ چنے گنے چیزیں اس سال میں قوم کے سامنے پیش بھی کروں اور ان کے لیے انشاءاللہ کوئی حل بھی نکالوں۔ جو میری اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہیں اور جو میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے کے میں وہ کر سکوں اور عوام کی بہتری طور پہ خدمت کر سکوں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی انٹلیکچوئل انپوٹ اور اپنی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے جمہوریت کے اندر وہ دیں گے اور اس کے لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میری جو بیسیکلی اسپیشلٹی وہ ہیومن رائٹس ہے، تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اف آئی کین کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان دیٹ۔ لوگ کہیں کہ واقعی ہم نے جن کو اپنے لیے چنا ہے وہ ہمارے لیے صحیح ثابت ہوئے۔ انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے بہت سارے کام کریں گے۔ ہم اتنے دور علاقوں سے آئے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کچھ تو کریں گے نا۔ 9 منتخب سینیٹرز کا کہنا ہے کہ معاشرے میں بڑھتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے، جبکہ سینئر سینیٹرز کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی تشکیل کا عمل مکمل ہوا، اب عوام کو مہنگائی جیسے مسائل سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ مریم ملک، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ ملک کی تاریخ کا نیا ریکارڈ، پاکستان سٹاک ایکسچینج نے 70,000 کی نفسیاتی حد کو نہ صرف عبور کیا بلکہ اسے برقرار بھی رکھا۔ 100 انڈیکس 694 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 70,314 پر بند ہوا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن 100 انڈیکس نے بلند ترین سطح پر ٹریڈ کیا اور کاروبار کے دوران انڈیکس نے 70,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ اسٹاک مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے معاشی اصلاحات کے باعث ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ اور سرمایہ کاروں کو کیش ڈیویڈنڈ کی فراہمی ہے۔ فیبرری 8 سے جب الیکشن ہوئے تھے اور اب آج کمپیئر کریں تو مارکیٹ میں کافی زیادہ اسٹیبلٹی ہے، اور جو پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھتے ہیں اکنامک انڈیکیٹر کنٹینیو ہمارے جو ہے وہ فیوریٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پر ریمیٹنسز کے نمبر آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا $3 ارب سے زائد کے ریمیٹنسز لاسٹ منتھ ریسیو ہوئے ہیں، اور اگر میں 9 مہینے کی بات کروں تو اراؤنڈ $21 بلین ہمارے ریمیٹنسز ریسیو ہو گئے ہیں، جس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور گورنمنٹ نے کافی حد تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا ہے اس سال۔ پھر ایکسپورٹ کے نمبر بھی کمپیریٹیولی کچھ امپروو ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 38 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ شیئر سے کاروبار ہوا، جن کی مالیت 17 ارب 27 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 180 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ، 156 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 15 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ،
केमिकल्स, बैंक्स और ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयर की कीमतों में हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी की राहें हमवार हो रही हैं। SIFC के इक़दाम से मादनियात के शुबे ने मजीद तवज्जो हासिल की है। वफाकी सतह पर माइंस एंड मिनरल्स डिवीजन के क़याम पर तेजी से काम जारी है ताकि कानूनी की सलाहियतों को बरूएकार लाया जा सके। ये डिवीजन मुल्क भर में मादनियात की पॉलिसियों और जवाबित में हम आहंगी के जरिए मादनियात के शुबे की बहाली में मदद करेगा। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में सहूलत होगी। हाल ही में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अमरीकी कंपनी के साथ पिंक सॉल्ट की बरामद के लिए एक मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के अखराजात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत कामयाब उम्मीदवार नोटिफिकेशन इजरा के 60 दिनों के अंदर इंतखाबी मुहिम के अखराजात और एहतियात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के पाबंद हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सियासी जमातें अपनी तफसीलात मुजव्वज़ा फॉर्म 68 पर मौरिखा 22 अप्रैल 2024 से पहले जमा कराएं। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार रखता है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन किया। ISPR के लामिया में मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा किया गया है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। सियोनी फ़ौज ने गजा शहर के इलाके ज़ैतून में रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की। 24 घंटे में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 153 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में शहादा की मजमूई तादाद 33,360 हो गई है जबकि 75,933 ज़ख्मी हैं। सियोनी हुकूमत ने कहा है कि रफ़ा पर हमले की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। इस इलाके में 15 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गज़ा में जाने वाले इमदादी काफ़िलों को रोक रहा है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हमदर्दी के तर्जुमान ने बताया है कि मार्च के आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि जंग से तबाह हाल फ़लस्तीनी इलाके में खुराक की तरसील के लिए क्लियरेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। उधर तुर्की ने इसराइल के लिए 54 मुख्तलिफ अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। तुर्क वज़ारत तिजारत का कहना है कि ये पाबंदियाँ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और गजा में जंगबंदी तक जारी रहेंगी। तुर्की की जानिब से लोहे और स्टील की मसनूआत, तामीराती मशीनरी, खाद, मार्बल और जेट ईंधन की बरामद पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि तिजारती पाबंदियों का इतलाक़ इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की फराहमी के लिए तुर्की की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शाम का दौरा किया जहां उन्होंने सदर बशारुल असद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी काउंसिल खिदमात के लिए नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद भी उनके हमरा थे। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फ़ज़ाइया ने इस काउंसिल खाने को निशाना बनाया था जिसमें 2 सीनियर ईरानी कमांडर्स भी मारे गए थे। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और सदर व्लादिमीर पुतिन का पैगाम पहुंचाया जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और करीबी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की मजबूत क़यादत में चीन ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं और मुश्तरका तरक्की के लिए दूसरे मुल्कों को भी मौक़े फ़राहम किए हैं। चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि तज़वीराती शराकतदारी को वसअत दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी और उनके रूसी हममनसब सरगेई लारोव ने यूरेशियाई ख़ित्ते में सलामती पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और चीन इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन रूस की तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि सदर पुतिन की मजबूत क़यादत में रूसी अवाम का मुस्तक़बिल रोशन होगा। मकबूजा कश्मीर की बात करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने कश्मीरी अवाम के अज़्म व हिम्मत की तारीफ़ करते हुए कहा है कि आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने ईद पैगाम में कश्मीरी अवाम और हुर्रियत क़यादत के इस अज़्म का अदा किया है कि मुश्किलात के बावजूद आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। शबीर अहमद शाह ने फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों बिलखुसूस गैर मुल्की कब्जे और जुल्म जबर से मुतासरा मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने साहिब सरवत लोगों पर जोर दिया कि वो ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर गरीबों, नादारों और यतीमों की मदद करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले मजमूम हथकंडों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने खबरदार किया है कि भारतीय हुकूमत तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए कोई नया ड्रामा रचा सकती है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद जुल्म जबर के खिलाफ बोलने पर उनकी पार्टी को निशाना बना रही है। ताहम उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुश्किलात के बावजूद वो जुल्म के खिलाफ बात करती रहेंगी। नाज़रीन, पीटीवी के साबिक जनरल मैनेजर और कंट्रोलर प्रोग्राम इशरत अंसारी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। फिल वक्त हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे थे और इसी हवाले से मज़ीद बात करते हुए आपको बताएं कि गैर मुल्की मुसलमान भी भारत में गैर महफूज हैं। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में आए रोज़ भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त के नित नए वाक़यात सामने आने लगे हैं। भारत में मुक़ीम मुसलमान बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की नज़र होने लगे। 18 मार्च को भारतीय रियासत गुजरात के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम तालिब इल्मों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए थे। मुतासरा तलबा का कहना था कि मुश्तल हजूम ने उनके कमरों में दाखिल होकर हमला किया और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद का शिकार मुसलमान तलबा को इंसाफ के हसूल के बजाय यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल खाली करने का हुक्म दे दिया। गुजरात की यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ढिठाई का सबूत देते हुए मासूम तालिब इल्मों को कसूरवार ठहराकर मुतासिबाना रवैये की इंतहा कर दी। कबल अज़ीं गुज़श्ता माह दिल्ली पुलिस ने सड़क किनारे नमाज जुमा की अदायगी करने वाले मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। आखिर कब तक आलमी बिरादरी मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दामात पर खामोश रहेगी? नाज़रीन, पीटीवी के साबिक जनरल मैनेजर और कंट्रोलर प्रोग्राम इशरत अंसारी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज से जनाजा कल दोपहर 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। नमरा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर सेंटर से कैरियर का आगाज करने वाले प्रोग्राम प्रोड्यूसर इशरत अंसारी का काम उनकी पहचान बना। 1969 में कराची से पाकिस्तान टेलीविज़न से पेश किया जाने वाला ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती को इशरत अंसारी ने प्रोड्यूस किया। इशरत अंसारी की मेहनत, अच्छे ज़ौक़ और प्रोफेशनलिज्म के बायस ड्रामे को गैर मामूली शोहरत मिली। खुदा की बस्ती के प्रोड्यूसर जो थे वो इशरत अंसारी थे और इशरत अंसारी ने नहायत मेहनत से उसके बाद में उसका एक दूसरी प्रोडक्शन टीम ने भी काम किया, लेकिन जो उसकी शुरू की जो पहला दौरे अव्वल जो कहते हैं उसमें कास्टिंग और उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी समझिए किरदारबंदी वो सब इशरत ने की थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री की जो बुनियादी जो पहचान बनी कराची टीवी की वो सैलानी के साथ थी। इशरत अंसारी प्रोड्यूसर प्रोग्राम्स के अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न में कंट्रोलर प्रोग्राम्स और जनरल मैनेजर के ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। बहैसियत इंसान इशरत अंसारी इंतहाई धीमे मिजाज के आदमी थे। इशरत तो बहुत ही एक मरंज आदमी थे, मीठे आदमी थे, खामोश और मुस्कुराते हुए हर एक से उनकी दोस्ती थी। और हमारे यहाँ हम तो सब ड्राइवर से लेकर जनरल मैनेजर तक सब एक खानदान की तरह काम करते थे। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम कसौटी और तहजीब और तमद्दुन पर मबनी प्रोग्राम सैलानी के साथ जैसा काम इशरत अंसारी ही कर सकते थे। इशरत अंसारी ने अपने शोबे में प्रोफेशनलिज्म का वो आला मयार कायम किया जिस तक पहुँचना मुश्किल है। पाकिस्तान टेलीविज़न की फैमिली उनकी वफात पर गमज़दा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।
عید الفطر کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام مراکز اور چینلز پر رنگا رنگ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد اور ملتان سے پی ٹی وی نیٹ ورک کے ڈرامے میٹھی عید، ہم سب ساتھ ہیں، کندن کی عید، گھر تو آخر میرا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے جیسے خصوصی کھیل اور سٹار اینڈ سٹائل اور بابو کی دلہنیا جیسے ٹی وی شوز پیش کیے جائیں گے۔ عید کے ڈراموں میں مزاحیہ کھیل اور دلچسپ کہانیاں ناظرین کی چاند رات اور عید کو مزید پر رونق بنائیں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہوم نیوز، ورلڈ، نیشنل، گلوبل اور دیگر چینلز پر عید کی مناسبت سے ٹاک شوز بھی پیش کیے جائیں گے، جن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات شریک ہیں۔ کوئٹہ مرکز علاقائی زبانوں، بلوچی، براہوی، پشتو اور ہزارگی میں خصوصی شوز اور ڈرامے پیش کرے گا۔ کراچی مرکز سے ڈراموں اور شوز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی عید کی مناسبت سے خصوصی پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ ادھر لاہور، پشاور، مظفر آباد اور ملتان سینٹر سے بھی مقامی زبانوں میں عید کی مناسبت سے ٹاک شوز، پروگرامز اور مختلف کھیلز پیش کیے جائیں گے۔ پی ٹی وی ہوم اسلام آباد میں عید الفطر پر اسپیشل عید کا کامیڈی ڈرامہ آوے کا آوا 3 ایک ساتھ میں نشر کیا جائے گا۔ 2 مزاحیہ مشاعرے بھی پیش کیے جائیں گے۔ شہدائے وطن کو پوری قوم کا سلام۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کے اہل خانہ نے بھرپور خیال رکھنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج اس پروکار تقریب میں چاند رات کے ایک پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا اور ہمیں ایک خاندان کی طرح ہماری مدد کی۔ پاک فوج صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک خاندان کی مانند ہے۔ پاک فوج نہ صرف اپنے شہید کی فیملیز کا خیال رکھتی ہے بلکہ جنگ میں شہید ہونے والے یعنی کہ غازیوں کا بھی بڑی بھرپور طریقے سے ان کا خیال رکھتی ہے۔ غم ہو یا خوشی کسی موقع میں بھی پاک فوج ہمیں نہیں بھولتی۔ پاک فوج ہمارا خیال رکھتی ہے اور ہر موقع میں ہمیں یاد رکھتی ہے۔ اس خاندان میں ایک جونیئر سپاہی سے لے کر چیف تک شامل ہیں۔ اسی طرح پاک فوج کے سپاہی بھی ملک و قوم کی حفاظت اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ غمی ہو یا خوشی یا عید کا کوئی بھی تہوار، فوج ہمیں اپنے شہداء کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ پاک فوج ایک خاندان کی طرح اور ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے پاکستان فوج پر فخر ہے۔ وہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے پورے پاکستان آرمی ان کے لیے دعا گو ہے۔ حسین شوال کا چاند نظر آ گیا۔ عید الفطر کل مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی اور عید کا چاند نظر آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے، خواتین، مرد حضرات بازاروں کا رخ کر چکے ہیں تاکہ عید کی تیاری مکمل کی جا سکے۔ مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں جن سے ہم اپڈیٹس لیں گے کہ وہاں پر کیسا رش چل رہا ہے، عید کی گہما گہمی کیسی دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں کیسا جوش و خروش نظر آ رہا ہے عوام میں۔ نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد سے، ہما صدف ہوں گی لاہور سے، فی الوقت اسلام آباد سے نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نمود، آپ کو ایک تو بہت مبارک ہو، چاند رات عید الفطر کی مبارک ہو۔ کس جگہ پر موجود ہیں، کیسی گہما گہمی ہے؟ ہماری ساتھی اینکر عروج فاطمہ بھی آپ کے ہمراہ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیسا ماحول ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف عید مبارک بلکہ ہمارے تمام ناظرین کو، بلکہ جہاں جہاں عید منائی جا رہی ہے سب کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اور خدا کرے کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا باعث رہے اور امن اور سلامتی کا باعث ہو۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عروج ہمارے ساتھ موجود ہے، یہی سارا بتائیں گے کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ عید جو ہے وہ تو بچوں اور خواتین کی ہوتی ہے۔ عروج سے پتہ کریں گے عروج یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بیچنگ کا جو سلسلہ ہے، جو مہندی کا سلسلہ ہے، وہ کیا ہے، کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں آج؟ بالکل ایسا ہی ہے نمود، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور بچوں کی ہی عید ہوتی ہے، یہ آپ نے ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں کی تو ایسا کوئی تیاری ہوتی نہیں ہے۔ خواتین کی ہی اینڈ تک جو ہے وہ چوڑیاں میچنگ کی رہ جاتی ہیں، دوپٹہ میچنگ کا رہ جاتا ہے، اور یہی اس وقت ہم F7 کی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اعلان کیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، بازاروں کی رونقیں جو ہیں وہ دوبالا ہو چکی ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مہندی لگوانے میں مصروف ہیں اور چوڑیاں خریدنے میں بھی مصروف ہیں۔ یہاں پہ صرف چوڑیاں نہیں خرید رہے، مہندی تو موجود ہے، جوتے بھی خریدے جا رہے ہیں، دوپٹے بھی خریدے جا رہے ہیں، اور جو جیولری کا سامان ہے خاص طور پہ پیچھے دیکھیں تو رش، اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ رش ہے، اور یہاں پر جو ہے دوسرے معنوں میں یہ کہیں گے کہ یہاں پہ مردوں کی تعداد کم ہے، وہ گھر کی جتنی عورتیں ہیں وہ آج بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے اور تمام مرد ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر جی جناب، عید کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ نمود آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور ہماری ساتھی اینکر عروج آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور لیے چلتے ہیں، ہماری ساتھی رپورٹر ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہما صدف۔ ہما آگاہ کیجیے گا کس وقت آپ کس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس وقت، اور یہ بھی بتائیے گا آپ کی تیاری مکمل ہوئی ہے یا آپ بھی تیاری کی غرض سے نکلی ہوئی ہیں؟
جی میں لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں. میری تیاری کی باری تو ذرا اس کے کچھ بعد آئے گی, مگر ابھی آپ لاہوریوں کی تیاری دیکھیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے ایک جیولری کی شاپ ہے اور ساتھ وہاں پہ شوز کی دکانیں ہیں اور وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں. مگر میں نے آپ کو باقی تیاریاں بعد میں بتانی ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ فیملیز ہیں جو انتظار کر رہی ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن سے شیئر کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر کیسے عید منانے آئے. جیسے کہ میرے ساتھ یہ فیملی موجود ہے, انہوں نے بتایا کہ کینیڈا سے آئے ہیں, صرف عید منانے آئے ہیں, یہ لاہور کی عید دیکھنے آئے ہیں, لاہور کی چاند رات دیکھنے آئے ہیں. آپ بتا رہی تھیں کچھ؟ ہاں جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے بہت عرصہ سے سوچ کے رکھا تھا کہ ایک دفعہ ضرور جب پاکستان میں عید کروں گی, تو انہوں نے کہا چاند رات میں جو مزہ آتا ہے وہ رمضان میں بھی چاہے کتنی بھی شاپنگ کریں, جو چاند رات کا مزہ ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ملتا. اور مجھے اپنا پاکستان میں آ کے جو عید منانے کا مزہ ہے اس کی تو بات ہی اور ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور اسپیشلی چاند رات میں جب میں یہ رونق دیکھتی ہے, وہاں اتنی اس طریقے سے نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ جس طریقے سے رونق ہوتی ہے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. آپ 30 سال بعد پاکستان میں عید کر رہی ہیں, تو جو آپ توقع کر رہی تھیں کہ لاہور زندہ دلانے لاہور کیسے عید منا رہے ہوں گے, تو وہ توقعات کے مطابق بہت زیادہ, اس سے زیادہ ہو رہی ہے. میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا, لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ رونقیں ہیں. جی بہت زیادہ رونقیں ہیں. آپ بیٹے اتنی چھوٹی سی بہن کو لے کر آئے ہوئے ہو, تو آپ کیا یہاں پر کیا شاپنگ کر رہے ہو؟ ہم کپڑے خریدنے آئے اور کچھ جوڑلی مہندی لگوانے. ہم بھی عید کی بڑی خوشی ہے ہمیں بھی. میں اور کیا. تو اس سے پہلے رمضان میں کیوں نہیں شاپنگ کی ہے, پر ہم نے اپنے گاؤں جا کے کی تھی. جی یہ دیکھیں, یہ گاؤں سے آئے ہیں, انہوں نے اپنے گاؤں میں شاپنگ کیا, مگر لاہور کی شاپنگ کی تو کیا بات ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ بہنیں ہیں, انہوں نے بتایا یہ چھوٹی سی بہن ان کی ہے, اس کی بھی شاپنگ کرنی ہے اور ابھی اس نے بھی مہندی لگوانی ہے. یہ ایک اور فیملی ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ بھی پاکستان صرف عید کرنے آئے. آپ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی, میں نیوزی لینڈ سے ہوں. تو پہلی دفعہ 8-10 سال بعد کر رہے ہیں عید, صرف اس لیے پاکستان میں عید کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی عید پہلی دفعہ پاکستان میں, تو میں نے کہا ذرا پاکستان کا پتہ چلے اس کو کیسا کلچر وغیرہ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف کنٹری میں عید تو ہوتی ہے لیکن اس سے نارمل ڈے. تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ذرا اس کو رونقیں دیکھیں لاہور کی. تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ایڈجسٹ ہونے میں, لیکن باقی فیملی آپ کی اس وقت کہاں پر ہے؟ مہندی لگوا رہے ہیں وہ لوگ, تو میں نے کہا وہ لوگ مہندی لگوا لیں, ہم لوگ ان کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا شاپ. تو یہ مہندی, یہ چوڑیاں اور ٹھیک ہے. ہما آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی رہیے گا. لاہور میں کیسی گہما گہمی, کیسی رونقیں ہیں, ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے. اس وقت یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندہ نمرہ سہیل بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. یاسر, آپ اسلام آباد کے کون سے مرکز میں, کون سی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور نمرہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, کیسی رونق دیکھ رہے ہیں, کیسی گہما گہمی ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت اسلام آباد کے جناح سپر میں موجود ہوں, اور یہاں بہت زیادہ چاند رات کی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. جیسے ہی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد سے شہری امڑ آئے ہیں. یہاں پہ بچے, بڑے, بوڑھے, سب تمام یہاں پہ اپنی اپنی شاپنگ, کیونکہ آخری اب لمحات رہ گئے ہیں, جسے کہتے ہیں ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے. یہاں پہ خواتین خاص طور پہ یہاں پہ مہندی کے سٹال, اسٹوڈیو کے سٹال لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بہت زیادہ گہما گہمی جو چاند رات کی وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. نمرہ بتائیے گا کہ آپ نے خود یہاں پہ چوڑیاں وغیرہ لی, مہندی لگوائی, کیا کیا, اور باقی ذرا احوال بتائیے گا. جی چاند رات کے حساب سے میں نے خود بھی چوڑیاں خریدی ہیں, اور جو ہی چاند رات کا اعلان ہوا, رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا, ایک دم سے خوشی کی لہر جو ہے وہ سب کے اندر جو ہے دوڑ گئی. ہم آئے ہیں یہاں پہ, بہت زیادہ گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے, لوگ کس طرح سے کھڑے ہیں, فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیا ان کی خریداری ہو رہی ہے, کتنی رہ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ یہاں پہ اپنی فیملی کا ویٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بس کہہ سکتے ہیں ویٹ ہی کر رہے ہیں ان کا, وہ آگے شاپنگ کر رہے ہیں, ہم سب ادھر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ فیملی کے لیے کوئی چوڑیاں وغیرہ, کوئی تحفے لیے ہیں آپ نے؟ جی میرے ہے کوشش کے لے لوں, بٹ جیب اجازت دے تو لوں, بٹ ہے کوشش ہے. کیا چیزیں مہنگی ہیں؟ ہیں ٹھیک ہے, اکنامیکل ہیں, مطلب آپ گزارا ہو رہا ہے, پر مزہ بہت زیادہ آ رہا ہے ادھر. کافی اچھا ماحول ہے, کافی کس طرح کا ایکسٹراویگنٹ سی فیلنگ آ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی فیملی ٹائپ ماحول ہے, اور یہاں پہ لیڈیز, جینٹس, بچے, بوڑھے سبھی موجود ہیں. اور جی یاسر اور نمرہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فی الوقت اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں کراچی, جہاں پر یقینی طور پہ عید کی شاپنگ اور عید کی تیاریاں عروج پر ہوں گی. وہاں ہمارے ساتھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ذیشان احمد خان, اور ان کے ساتھ موجود ہیں عائشہ آفرین. آپ دونوں کو چاند رات مبارک ہو. ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کس جگہ پر آپ موجود ہیں, بازاروں میں کیسی گہما گہمی ہے, لوگ کس طرح کی شاپنگ اس وقت کر رہے ہیں, مہندی, تمام چیزیں ذرا بتائیے ناظرین کو.
جی بالکل، آپ کو بھی چاند رات مبارک ہو. اور اب ہم اس وقت موجود ہیں کراچی میں، سب حیدرآباد کے مین مرکز میں، اور جہاں پہ اس وقت عید کی گہما گہمی آپ کو بالخصوص نظر آ رہی ہوگی. لوگوں کا جمع کثیر جو ہے وہ چاند کے اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد سے جو ہے وہ نکل آیا ہے، جو کہ پہلے سے لوگ منٹلی طور پر تیار تھے پر کہ کل عید ہونی ہے، لیکن پھر بھی آخری مومنٹ تک لوگوں کی تیاریاں رہتی ہیں. میرے ساتھ اس وقت عائشہ آفرین موجود ہیں. عائشہ، آپ بتائیے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا کافی ہوا ہے یہاں پہ، تو کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ کیا کیا تیاریاں ان کی رہ گئی ہیں؟ اس وقت چوڑیوں کا اسٹال بھی ہمارے پیچھے موجود ہے اور حیدرآباد میں موجود ہے، تو کیا کیا تیاری آپ نے دیکھی لوگوں کی؟ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو چاند رات مبارک کہنا چاہوں گی. اور عید کی تیاریاں جو ہیں وہ چاند رات کو آخری مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، اور آج کیونکہ چاند کو تلاش کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، جس کی وجہ سے لوگ کشمکش کا شکار تھے کہ وہ گھر سے عید کی تیاری مکمل کرنے کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں. لیکن اس کے بعد جب چاند کا اعلان ہوا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ان کی تیاری رہ چکی ہے اس کو مکمل کر لیں. اور سب سے پہلے جو خواتین ہیں ان کی تیاری عید الفطر کے علاوہ ان کی تیاری جو ہے وہ چاند رات تک جاری رہتی ہے. رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آخری مراحل میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی چیز رہ چکی ہوتی ہے. ہم لوگ اس وقت جہاں موجود ہیں یہاں پر بھی کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر جو چوڑیوں کے اسٹالز ہیں جو کہ پورے شہر کے اندر مختلف جگہوں پر عارضی اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، وہاں کافی رش ہے چوڑیوں پر. اور جو مہندی ہے اس کو لگوانے کے لیے خواتین بڑی بےتاب ہیں، کیونکہ جب تک ہاتھوں پر خوبصورت سے نقش و نگار نہ بنے ہو، خوبصورت سے ڈیزائن. خواتین کا، مردوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، سبھی کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے. عید کی تیاری میں مصروف ہیں. پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. پشاور میں عید کا اعلان ہوتے ہی بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے. تازہ ترین صورتحال پشاور میں کیا ہے جانتے اپنے نمائندے ساجد اختر سے. ساجد، کیا سے صورتحال ہے، کیسی گہما گہمی ہے پشاور کے بازاروں میں؟ ملک بھر کی طرح پشاور کے لوگ بھی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور عید کی تیاریاں جو ہے وہ عروج پر ہے. پشاور میں یونیورسٹی روڈ، رنگ روڈ اور حیدرآباد اور اسی طرح صدر میں لوگوں کا خوب رش ہے. بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں. بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے افراد جو ہے وہ اس وقت بازار میں خریداری میں مصروف ہیں. عید سے کے حوالے سے جو کپڑے اور جوتے وغیرہ ہوتے ہیں تو پہلے سے لوگ آرڈر دے دیتے ہیں، تو اسی آرڈر کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت ہم صدر بازار میں موجود ہیں. آپ بتائیں آپ نے کیا خریدا ہے، ابھی کیا باقی ہے؟ کچھ شوز وغیرہ رہتے ہیں اس کے لیے آئے تھے ابھی، اور کپڑے وغیرہ بھی وہ تو لے لیے ہیں، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشانی مہنگائی کی وجہ سے. جی بالکل، چھوٹی عید کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اس لیے شہر کی جو چھوٹے بڑے مٹھائیوں کی دکان ہے اس پر بھی خوب رش ہے، اور لوگ جو ہے وہ سوئیاں، حلوہ اور اسی طرح مٹھائیاں یہ خرید رہے ہیں عید کے لیے، عید کے مٹھاس کو دوبالا کرنے کے لیے. جی شکریہ ساجد اختر. ناظرین، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی چاند رات پر لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں سے باہر شاپنگ مالز، مارکیٹوں اور بازاروں میں نظر آ رہی ہے. تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے ساتھی سرفراز شیخ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سرفراز، آگاہ کیجیے گا کوئٹہ کے لوگ کس انداز میں منا رہے ہیں چاند رات کو؟ جی اس وقت ہم موجود ہیں چاند رات کے لیے کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں اتنی گہما گہمی ہے، اتنا رشکش ہے اور اتنی زیادہ فیسٹیویٹی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے، میٹھی عید منانے کے لیے ننھے منھے بچے ہیں، اور ان کے چہروں پر جو فریشنس ہے، تازگی ہے، خوشی کا اظہار ہے، وہ ناقابل بیان ہے. چاند رات ایکٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورٹ یارڈ میں، فیملی کورٹ یارڈ میں یہاں پر کھانے کا پروگرام چل رہا ہے. اس کے بعد یہ فیملیز ہیں جو یہاں پر شاپنگ بھی کریں گی اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی لٹل اینجل موجود ہے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ چاند رات پر آپ اپنے لیے کیا خریداری کرو گی اور کیا کہنا چاہو گی؟ میں اپنے لیے شوز لوں گی اور چوڑیاں لوں گی، کپڑے لوں گی، بہت ساری چیزیں لوں گی کیونکہ آج چاند رات ہے. اور کو بہت ساری چیزیں لینی ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، آپ کیا لینا چاہیں گے عید پہ؟ میں رنگس لینا چاہوں گی، پیارے پیارے کپڑے لینا چاہوں گی اور مہندیاں لینا چاہوں گی. زبردست. اچھا، عید پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی ڈریس لوں گی اور رنگس لوں گی، جیولریز وغیرہ اور شوز، باقی سب چیزیں لوں گی. زبردست. دیکھیے بچوں کی پلاننگ کتنی زبردست ہے، اور خاص طور پر جو میٹھی عید ہے وہ فیملی کو ایک انٹرٹین کرنے کا ایک ایسا تہوار ہے جس میں بہت ساری خریداری ہوتی ہے. کل عید کا دن ہوگا تو اس حوالے سے یقیناً نئے کپڑے پہنے جائیں گے اور ملک کے لیے دعا کی جائے گی، اپنی خوشیوں کے لیے دعا کی جائے گی. تو ہماری دعا بھی اپنے ہم وطن لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں. کوئٹہ والوں کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک. جی ناظرین، پاکستان میں جاپان کے سفیر اور سفارت خانے کے عملے نے پاکستانی قوم کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا ہے. آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عید الفطر مبارک.
ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। नया कपड़े पहन के मीठी मीठी सोइयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद मनाएं। हमारी तरफ से दुआएं और प्यार कबूल करें। जापान पाकिस्तान दोस्ते जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पठवार में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाजरीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पडीदन में भी 43, रहीम यार खान और दादू में 42, जबकि मुल्तान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची 38, पेशावर 34, जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। कासिम, मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए नाज़रीन अब आपको बताएंगे रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के मौके पर आवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 25% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों के अलावा दीगर तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सऊदी अरब की तजारती शराकत दारी से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का उसूली फैसला किया गया। इस हवाले से वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम को आइंदा 4 माह में यह सर्विस अमलन शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और दीगर सर्विसेज की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि माशी तरक्की अमन व अमान से मशरूत होती है। पायदार अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चिल्लास में उलमा और उमायदीन से मुलाकात के मौके पर उनका कहना था कि अवाम खित्ते में बदअमनी के खात्मे और देरपा अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं। उलमा किराम और उमायदीन समेत सबको अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। बाजावर मोहम्मद खैबर औरंगज़ई सवात दीर और चित्राल में मुनक्किदा तकरीबात का मकसद आवाम को सेहतमंद जिंदगी की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम करना था। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। मज़कूरा अजला में खुसूसी लेक्चर्स का भी एहतमाम किया गया, जिसमें आवाम को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों में भी तकरीबात मुनक्किद की गई। पाक फौज की जानिब से खुसूसी इक़दाम पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। शवाल का चांद नजर आते ही ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बाजारों में रश बढ़ चुका है। कल सुबह फर्जंदान इस्लाम ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तफसील मलिक उमर से। शवाल का चांद नजर आते ही मुल्क भर में ईद की सरगर्मियों का आगाज हो जाता है। चांद नजर आने की खबर मिलते ही एतकाफ की इबादत खत्म हो जाती है। लैलतुल जायजा या शबे इनाम कहलाने वाली ये रात उर्फ़े आम में चांद रात के नाम से मौसूम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस रात की सरगर्मियां काबिल दीद होती हैं। ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाती है। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन, जबकि दर्जी और हज्जामों के यहाँ मर्दों का रश बढ़ जाता है।
ईद उल फित्र का दिन मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जिनमें बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। नमाज ईद के बाद हस्बे रिवायत मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद उल फित्र के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरें जानेंगे साथी एंकर मोहम्मद अनीस से।